Shalom shalom, na kusalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini kwamba upo salama na sisi tupo salama kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo anaendelea kutulinda ndani ya yada. Kwa kweli tunaendelea kuwashukuru sana tena sana kwa mchango wenu, kwa kusikiliza na kukuwa makini sana na kufuatilia vipindi ndani ya Yada Family. Mungu awabariki sana. Siku ya leo sasa tunaenda kujifunza mambo matatu makubwa sana, ama mambo matatu muhimu zaidi ambayo ukiyafanya unamuona adui yako ama unampata adui yako katika ndoto. Kwa hiyo tunaendelea kujifunza ndoto kama vile tulivyosema, vinavyofanyika katika ulimwengu wa mwili ama katika ulimwengu wa roho ni yale ambayo yanakuja baadaye yanatendeka katika ulimwengu wa kawaida. Kwa hivyo usitoke sana na usikome kufuatilia vipindi ndani ya Yada. Tunataka tufunze moja kwa moja vitu vitatu muhimu zaidi ambavyo ukivifanya katika ulimwengu wa roho unakuja kuviona matokeo yake. Unakuja kuona adui yako, unakuja kuona yule ambayo anaendelea kukutesa katika maisha. Wanaokusumbua katika maisha ni vitu tu simple, ni mambo madogo sana lakini muhimu sana wakati unayatumia kwa muda sahihi. Hivi vitu vitatu ukivitumia kwa muda sahihi, moja kwa moja utamuona adui yako, na baada ya kumuona adui yako utajua jinsi ya kuepuka na yeye ama jinsi ya kuomba. Unajua wana wa Mungu, wakati unaomba haujui unaombea nini, inakuwa na mashaka, inakuwa ni tatizo. Lakini tukitumia vitu vitatu hivi tutamjua adui yetu ambaye anatusumbua katika ndoto, ama ndoto zikikuja tunajua jinsi ya kukabiliana nazo katika ulimwengu wa roho. Tulijifunza sana tukasema kwamba ndoto ni maisha yetu ambayo tunaenda kuishi hapo siku za usoni. Kwa hivyo moja kwa moja sasa vitu tatu hivyo tutaenda tukijisaidia na maandiko kutoka ndani ya Biblia. Moja kwa moja kaa chini tujifunze pamoja, mimi na wewe. Haleluya. Kwa hiyo utachukua Biblia yako moja kwa moja tuanze kujifunza kitu cha kwanza na mpaka mwisho. Kwa hiyo sitaki ukose kujua mambo matatu. Jambo sasa la kwanza ambalo tunaenda kwenda nalo ni kumwomba Mungu ili afungue macho yako ya kiroho. Macho yako ya kiroho kwanza ni kitu ya kwanza ambacho unafaa kujua, kuomba Mungu afungue macho ya kiroho. Sababu katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 18 ndipo panasema, na macho ya mioyo yenu iwekwe nuru. Macho ya mioyo yenu iwekwe nuru. Kwa hivyo mwana wa Mungu, kitu cha kwanza ni kumuomba Mungu. Unaomba Mungu Jehova Shama, tunaomba katika ulimwengu wa roho, nataka macho yangu ya rohoni yawekwe nuru ili nipate kumjua yule ambaye ananisumbua. Kwa jina la Yesu Kristo naomba macho yangu ya roho yafunguliwe, yawekwe nuru ili apate kuona kama vile unavyotaka. Mwana wa Mungu, ukiomba maombi haya kwa ukweli najua kwamba Mungu anatenda, na tunaamini ya kwamba Mungu anatenda bila shaka tunajua kwamba Mungu anatenda na anapea wale wamuombaye. Haleluya. Kitu ya pili sasa, mwana wa Mungu, ni kuomba Mungu akufunulie mambo yaliyojificha. Unamuomba Mungu akufunulie yale mambo yaliyojificha. Tukiangalia katika kitabu cha Luka mtakatifu, kitabu sura yake ya 8 mstari wa 17, panasema aje? Neno hilo linasema kwamba hakuna neno lolote lililojificha ambalo halitafunuliwa. Kwa hivyo tunataka kufunua wachawi, tunataka kufunua waganga, tunataka kufunua. Mungu akufunulie wale ambao wanacheza na maisha yako. Kwa hivyo wana wa Mungu, ukianza kuomba ukitumia mambo haya kwanza mawili, Mungu akufunulie yale mambo yaliyojificha, kinyume zile ndoto zilizojificha azifunue ili tupate kuwajua wale wabaya zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, ndoto ni kitu ambacho si cha kucheza nazo, si kitu cha kucheza nayo, ni kitu ambacho kinabeba hatima ya maisha yetu. Ndoto ni kitu ambacho kinabeba hatima ya maisha yetu, yale maisha tunaenda kuishi, ama yale maisha tuliyoishi, yale maisha ambayo tunayo kwa sasa, na yale maisha tunaenda kuishi.
hizi ndio Mungu anakuja kuongea na sisi. Kwa hivyo unamwambia Mungu yale mambo yaliyojificha katika ndoto, Mungu ayafunue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaenda mbele zake Mungu, unamwambia Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, haya mambo katika ndoto yanayojificha, haya ambayo sijafunuliwa, haya ambayo sijaelewa katika ndoto hii, Bwana naomba unifunulie, naomba unifunze, naomba unieleweshe kwa jina la Yesu Kristo. Mungu anakufunulia na Mungu anakuonesha maadui zako, na Mungu anawaweka hadharani na unawaona kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kitu ya tatu sasa, mwana wa Mungu, ambacho hufai kuacha. Kitu cha tatu ambacho haufai kuacha ni kuomba Mungu, baada ya hayo yote, kumuomba Mungu hekima. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba Mungu hekima. Katika kitabu cha Yakobo sura yake ya 1 mstari wa 5 ndipo panasema, na mtu katika nyinyi, mtu ndani yenu akipungukiwa na hekima, aombe Mungu. Mungu anapeana hekima kwa wale ambao wamepungukiwa na hekima. Mungu anarudisha hekima kwa wale watu ambao wamepungukiwa hekima. Kwa hivyo ukishaomba mambo hayo matatu, unaenda sasa unamwambia Mungu, baada ya kuona waliojificha kinyume na maisha yangu, ambao vilivyojificha kinyume na ndoto, ama kilichojificha ndani ya ndoto hizi, kwa jina la Yesu Kristo naomba unipe hekima ya kutembea katika uwepo wako, na kutembea katika maombi. Ama mfano, unaona kwa nini tunasema Mungu akupee hekima? Baada ya kufunulia wachawi, baada ya kufunulia aliyenyonga maisha yako, baada ya kufunuliwa aliyobeba nyota yako, ndugu, unafaa kuomba Mungu hekima, ili usijikute umeingia kimwili, umeanza shika panga. Kuna mtu unaweza oneshwa, huyu ndiye kuulia ndugu zako, huyu ndiye alimekuulia watoto zako katika ndoto, huyu ndiye amebeba destiny yako, huyu mtu ndiye amebeba hatima yako, amefunga katika. Alafu baadaye ukashikwa na hasira, ukajikuta uko katika kimwili. Baada ya kujikuta uko katika kimwili, ndio maana tunasema Mungu akupee hekima. Baada ya kuomba hekima, sasa Mungu anakupea hekima sawa sawa na jinsi ulivyomuomba. Bwana Yesu akubariki sana ndugu mpendwa. Usikose kufuatilia vipindi ndani ya channel yetu ya Yada Family. Tunawapenda sana. Vitu hivi vitatu vitakusaidia katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa kawaida, ili tupate kuendelea mbele. Tunahitaji kufunza watu ambao kesho ama kesho kutwa watafaidika, watapata manufaa ya ndoto na tafsiri zake. Unapata tafsiri za ndoto na unapata kukabiliana na ndoto hizo katika maombi. Najua kama Kristo ako pamoja na sisi na ataendelea kutukuza pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki sana nyinyi, na wabaraka sana ndani ya Ayada, na Ayada Family inawapenda sana kwa jina la Yesu Kristo. Ombana pamoja na mimi. Tunasema Jehova, tunashukuru jina lako kwa jina hilo la Yesu Kristo. Endelea kukaa pamoja na sisi katika maono haya, na kukaa na sisi katika tafsiri hizi za ndoto, na yoyote ambaye anasikiliza na wenye wanafuatilia wote, uendelee kuwabariki na kuwapea mabadiliko katika ndoto zao. Ni kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tunaomba hata kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Shalom, shalom.